ole hei voina Mizoram Pachak zona sang ni som pakwa Inhnuhsiak na kan chunzom le dona voina hianin motor nu kal mangin an Inhnuhsiak le dona ni kan bei sei le kan du lok kan tum lok kan du zong pon ni lo angin voinia kan hun kan man angaya chu kan khre wa som pakwa khan zoneta kan tho pui a ho tu ber wa ke lian sualan min boran san ta ka wanga asu na hun kha hun toy te nei la an tha kan tia hey Mizoram Power Lifting Association le Zonet kan tho ho na abul min kan pui tu tak ani na wangin hey hi go in nia hey kan live program di ho thing ko na so ka te in chang takin sei na hun om lo ma se tối té thành phải cần phải sự của nó lâu đi cho nên nhỉ pun argelian số là hi asan pai pin ani malu takin ka hello ani chu jiat chi bidang ma angai ko la te ko la chi media taka Mizoram mit kai tuya kan su khek kan ngai ko na po angai ko na tanga ataka phen ti tu ani cái ní làm cái rau su arit achak soi tu khang ho buổi pui tu kan nia kan kalpom ko ai nang lawa kan ngai tu na man zo ko ai in ang lawa ni amai ro chu in an na pakhat chok chu kan nei ta ni kung sang ni so ma Mizoram Power Lifting Association hi sports council kan in full recognition nei pa kan la chowa sang ni som pakhata he Mizoram Pachak ber khanna hian puar ke lian zualan hian kan association hi kanin tani kan su ngam lo kan hoi pui turpo kan pha kan ngai tu phak lo akha kan chungri la hoi sen na min tu in Mizoram Power Lifting Association chuan he Mizoram Pachak ber khanna hi hoi sen takin sa hi som pakhat khan kan lo nei to tốn trùm sáng hi som qua kan han nei le a ko hian ama ataksa la that le lai officer la thu phei lai khan na sa takin min khui pura engkim anin huam dan zong te na sa takin min khui pura chu chuan hoi sen na sa tak min pe in tuan hun hi kan lo kheng ta sáng hi som pakhat ai chuan sáng hi som qua chuan kan lan dan te kan Inhnuhsiak ka chung chang ate engkim ma na sa taka ma kan lo son thei na hi bo in nia puar ke liam zwala ka then ta ka tha liam ta awang he ni ti kha kan han sei du ni ama kan ui le kan sun en tir nan tu na he kan sawain ngoi ringin lo ding lu b， 佢都開心嘅手吧，三嗌
lo mi zo fa a travet dok mi zo ta an kun fire dik an pay te sa ni pui lam bang so po kan ko ro ka kang em te ka sak ni an ni soi lo ka ri ti ma har ka pa so ta de fa yan ka wa so ni long ta An sån bataljon hver dag An god bare lov hver dag An vil lage på i hver dag Så på jeg kan ringe meg så Så tangva Så bodo Så tøydad Kan samvela Mizofa Kan huai hver dag Kan sak hver dag Kan bånd hver dag Kan huai hver dag Kan sak hver dag Kan bånd hver dag An sånn bataljon hver dag An bo bare lov hver dag An vil lage på i hver dag Sa på jeg kan ringe deg såg Mizo det kan huai hver dag Mizo det kan sak hver dag Mizo det kan bånd hver dag Mizo det kan bånd hver dag Second round anron ti dona tuna hian pilal cham lian lunglei venglai police in aron ti le dona chama hi master chama antia lunglei a chuan Mizoram Powerlifting Association in international player an nei chun le medalist an nei chun ania motor hi ronding ma sheta tuna hian an potura hi metar som pathum ani ama khan metar som di an podan potkal hlei thelo din na kha on dewa kan technical lampang mai pi lama kan fire brigade driver te pon a on dewa a che hlei thelo an ti tuna chona cheta chamana pota a pot chea a che zela akal zela time cap ain ang chia minute thum ania ole a mu nom hle mai a hei chakhian mu kal ta zot zot mai alira truck achea truck an starta acherenga truck hi kg sangthum zali samwa panga dia an equipment jenen zong hian sangli zanga borvel ani ama allo po kal thei lo kha leveling dik lo wang alo ni pila cham lian na zau che a metar som pathum lawin ring le turin Jonathan dal biak luwa polikon official timing hi anon pon huna an comment na kan se theyanga chama a in ring position ala thadewin karina in apot seranga karina in anuk ranga ake le akut lo thlonin engma achelo ani achelo tila apen lo thlona pen anei lowa lo thlona in po anei lo boka amami ai khan leveling khadik lawe antia kan official lampang pon antia team chuding kan fe brigade lama kan police te pon atiam sheta a ona alu thei lawe antia tension nam tol ma sheta metar sari aro tol ma chuan tuna hian metar som pathum finishing line start line tanga finish line hi metar som pathum ania chana Jonathan Lalbiak Lua Ocean Gym CEO niya kulikon veng paani ada hetakin an trona Shri Amana Abula Chief Judge William Bolte naim kola William hi powerlifting and national referee qualified referee
referee kalam sual nok mai qualify referee ani ba ka master trainer qualify den bok ani kan la biak nuwa liko start time chana apot chea ake tlem te apeta abani na impota ake chea ke chenok noka among shake de mo te shake kan tuan chamang kana stable lawa maro chu upper body lampang hian a import na ke pota pot zota thandal biak nuwa ani tuna thandal biak nuwa kulikon a impota line a thlenge ma khan an zo lo dewa an zo lo chan khachu leveling zok ni a motor ona ania fire brigade thi akar a hi nung lama an arli nung lama lot atam ai ti han en mei po hian a motor an en mei po hian amhala man ron kangvu me ya e kangvu han dilema aron a ona malam hi kanga nung lama na del vak me ya a motor omna an niam oi dewa ombok awang khan an po che ta kha hare me amaro chu round khatna po khanin an pot chenwala le ebia abraham lal thaki makhan fit ni chu apot che zo ani tunami hi vs laldin puya nursery veng ani vs laldin puya hian tun ma chon wrestling te po khel ve thina tun nuwa hian game han nasataka midang hemi contestant a player player dang te anga full time han khel ang a soitu chu nei to lowa tuna hian maro chu chakle ani vlal din puya hian an veng vc te chunga lom thu a soi tak mewa vs laldin puya laldin puya ka ti mo ka ti pa trong sual nok mai ani chunga hian lom thu kan soi tak ani po tranga vs motor achea pen khat a pena ading mar zok meya adin mar hi tran lu duk chonin a tha thawa maro chu ate chana ya vs hanchang zete tran rei tak la tang turan ni wang hian ake full extension emi leg extension nei hi power ring lote o ami ma antang na salutuka chin first round le second round in ka khan player te mai chana ka muan mit thi sen veka a then phei chu thi mit mu thi thling ang deuh te hianin an oma an tran na sat wang ani again na tia atang mi pui an aw ani po thei topin ading di lip oka thala potlea again atanga banin leya atluwa vs laldin puya a om re ngani an chak nu hi keji atluwa tuang ani ya ari khop maya medic laman lut don mo tha han chen tak tak ki chuan lu te poi hai khop thei ni medic an ron tlan luta alu hai tu in theya doctor ina din puya ameng vai ruai meya rang kru ten zomuang in an phela ke alu hai akal chak nei alu hai doctor ina changa ground duty doctor anoma thupuya Valan chuanga hi power lifter ani power lifting game khel ani ram thamna tang valan dia power lifting belt aron hrenga kneecap khatok hip hop sol cha vak lo
asol hi ban sol ban ang dul chi kha rubber sol aron buna Eliza abula achian pain alo shila Oh, tu nak kan sila ni ki balal chuanga Ania. apot che a Oh, anuk kal ta duk mai. apot che anuk kal anuk aning chu anin pot bok anin po hi ke na so ka mun le o te kati anuk fire brigade truck asok leylen anuk kal akala asira achian pa eliza in trangro tin lo awa ani hin best buddy andi mana chuanga akala bana chuanga hi fake gym and trainer andia atluwa Komputer sa ya minit akal puile finishing line at thleng bana chuanga at pangai mo bana chuanga pangai mo medic alu khai awang ve shoi pheya Avan chate rengem. Tu na chuan Abraham le Chakima. kan medic ten an enzui tura ngaila Lang nuam. tuna Abraham ebia Abraham le te ebia hi YouTube vela en tam viawa ebia hi in boss ebia kit te khain tam viaw in ka sia ebia kit te ho ka chon in Zonet khalo subscribe pula ebi lal thakima voine hian anupui fanal ten an ron troi oma tuna po khan apa tangro atilau lau mai ni ebi hi changchepa kan han tiang kha ani ve to a Mizoram police SP security oma ani hi slick bungkon Kan slick komputer gym bungkon training china Kan kon soi oma. Oh, Abraham le Chakima po. so Apa din ang law ka. a police boot nen aron tanga ni ebi hi tun din huna chuan Mizoram port lifter ania chon chakber pola ngai chakber pola nia ngai kan tia chakber pola nia Eastern India le North East best lifter ni company Eastern India best lifter ani apena ake sokka Abraham le Chakima ania. kati dona o azimin motor alir ma khana zawin ala motor alir nuwa chon zim te in ala ain boda overall ebi hi palina andi sia round mas zo ka khanin point husam berandia atheng dona ala trang aban ne na ke ne dra finishing line athenge ebi pa ngaya alu haya ground crew ten an phel saka akong chen an phela second man in ron puya jonyangin Abraham le Chakima. ka beise yang thleng than ta kan player te an tang na sa an chawanga an lu a haiya langa lu haiya thu te nar thi te ka tanga thi ron chuak hi khop kha ka beise ya tin din huna chuan ala thleng chia lowa maro chu ladin puya vs akhachu vs ladin puya vs a nazari veng khachu doctor tenan boy pui ngai khopin aron tanga ladin puya durtlang ladin puya hi kezi za quintal khat ani pui khop mai quintal khat hani top mai chu kezi za ania apian hi afit kumlama hian tlemin upadeu to amaro chu achak meya
ei tuna now zok te that taka regular taka an training a weight nen an training ang hian an training ve se chuan na ran pui po hi soi lai khopa pachak tur ni in ka sia ti jung point atang thei em em le chan pui nan huk chan ni sia a pota motor a che a huk kale anu le chan pui du ta anu do motor a che a kan chief judge in motor kal a ena an judge dang in player te an vil boka asira kan medic ten om boka kal zele aman finishing line a pal to a motor kal donem a thengta ajun puya pangai le chan pui du ta do pangai do le ta lu hai อันนี้ไอ้เรื่องตัวโกงเป็นอันนวนเราตัว hai le ตัวจอนเป็นอะค่ะที่ต้องโดนติดเนี่ย karinain เราปุ๋ยครบไหม karinain atang thei nge alo tang thei phian jok nga karinai in kalo ring chak lo lutuk jok nge power shelo ka lo lo chan ni ngai damula no chu achak jan puya kha achak mai ready ya Freddy lalem ruata Republic Gym training trina Freddy competition se pangai kapangai tela thil dang competition strongman game na kya ngai lawa tin tum hi avoi khat thena ani boru ka ma ground crew ten John le anga Freddy Keziza Freddy hian competition tran nei di sian nan tran ma an tran chung hian kezi ni emo kezi thum ver ka hlawe ati to ein alien fiao chungpon an tang na sa liang an ri na hi atla hok maya tran le don position la a referee na chiara kan judge ten wisilan hama motor anuk che ani deu dameya a chea akala Freddy lalem ruata Republic Gym training nil takin anuka avan chaem Freddy ban tha chak viu meya tuna posona keina indo ban sona potche ni deu bermeya jing wow a time share ka chakom em a mang rei lo viewang alu hai mi ready po kha tihian kan soenga mi mal ngai dana nia competition khel thin power lifting khel thin te mi pariat point panga pakwa azawa tundin buna alali tani OMG tuna tuan zawan sanga kan so me ngale wow Freddy wow wow competition khel thin Mizoram ai wakal thin medal la tena he so taka anti hi chu thiam theina ching kala na ya chu tiang po ni lem lo competition po khel ngai lo an ma ni to ka chak nia insia rontel ve top ten na athlete kanan piang te thei ang anan thei vele zeli chu an chak kani an chak tuna hian zawan tak sanga meu ani zomon sang boko ni monster gym a workout trina monster gym nei tu Eliza hian he Inhnuhsiak na tu ta ni wa cha nan hena gym hi alo phala chat takin a training trina alo play a zomo
sang hi por strongman competition ha sa pro khan lo tel to pathum na ni dia finishing line a thang don a thleng mang rei lo hle mai zomo sang ke somriat pathum ania ke somriat pathum ke somriat pathum ni si na khatianga motor tuan Joseph Lavin sang som le hale Joseph Lavin sang takani pian pui chakna ti lo thei ani lo Joseph Lavin sang a lunglei Joseph Lavin sang a hi lunglei atangin he competition khel tur hian a ron phea din tharveng aizola din tharjima a training trina keji somsari pathum chau ni in kan competitor zinga hian azang berani arit beri keji za somthum panga ania ate beri somsari pathum ania anin thlau hle mai ground crew ten het takin an trona adu ang tok a het tha in an siam sa kan chief judge William an tuna hian siam sak meka player lo ni to player te din hun sia chief judge kan nei hi ai a tha ka ti de chuan ai moi lampang le moi ni ki na tuma a tha kan player te din hin sia kan player te ha dan tu ro sia kan player te om dan tu pek maya chief judge tuna kan thela ne ki Joseph Lavin sang te to pa chua aban pom tok so bicycle no na apor ani poli lo lei Pachak ania kaya che zo lo de avang de motor so achat ne kai tu di zong hi ye ji sang hi chuang ania ani khat khop mai Joseph Lavin sang a ripping a tha tek ta ali stand chola kichale don aban pom de bin apin lang vek thei ko bin atanga akya thei ko bin dowa motor ke le chalo a chol le a kot le a motor hi sorry motor hi meter som pathum athui an pot ani ama khan som hi meter som hi an pota ama ro chu a motor an hun na kha on dewa on de tila ten he tiam kan pia on dewa ani chu on dewa ma ro chu kan tlan chuak chho hre ka tlem te kan jury tele kan fire department lamin motor condition te an soi wang le kan jury ten a level an hiam a motor din ta khan hiam hre ta wangin an son ma hre ta teng chuan in an hantia an pot che zo don lo emoni o kati lain a motor din na lo dik lo wang ni ngei turani an on pota tuna khan Joseph Lavin sang a chi na pot che zo lo wa amaro chu kan chief judge na te that meya te tla ko om ni ngei turani kelal chan hima bethlem veng thlang ke somriat paruk ania powerlifting belt aron hrenga kneecap aron vua kelal chan hima hi hriata lal hriat renga training partner ani an chak dun viawa ground crew ten an drone het takin an drona kan judge zo fa ni sila hama apot che anuk che akala
kia lal chang ma ka chen ben thang kia phiet lên sắp lâu áp bột thủ to pin cái này đâu ban nên bột bóc cả phiet để truy nó ari bốc anh đi motor hi cái sang đi zanga vai anh driver super driver sẽ cái sầm riết cái này kia sầm riết cái quay cái lầy thầy lâu cái kia cái tính lầy thầy lâu cái quay thích là những lầy thầy lâu như thế sầm riết mà sao cái lạc ôm mà nghe anh chịu cho chuyện cái kia là chân thì mà kia sầm riết bắt buộc cái bên thang trần gal thế là mà hiện trường có tiếng cho điều quân cắn đầu mà ăn uống khóc mấy với anh cô cái đây thành thì mà nó giấu hiện tại ở chỗ này cho mua thành ra và xài đầu mua thành ra và xài đầu mua thành ra và xài đầu hi Mizoram police anh mua thành ra và xài lâu hi slick gym training Abia Abrahama training partner ni ya ani boy police về thâu này sẽ có bụi mấy xia kan competitor ABF apain a pangur changrok alo ti lâu mấy zonna an putina lo telti ran phala cholan pe thei hi an lom hlea an ayo in voina po hianin lom thu kan soi sak bol mol ani ngur than za và sai lâu thing sul thlia veng hlui aizola oma anuk che slick gym training a Mizoram police ani ngur than za và sai lo ak mo dom hle maya che luk sak khop mai finishing line an theng do ne Mizoram police buthia thazok amon leo an kalpui ne khop mai an bun thia man ne ngura wow condition ngura hi condition atha alu hai hanti velang hi nei lawa boxing background nei ania a fit le ni a lian vewa keji za som ngur than za và sai lo Freddy chu alom le ni dorani so alo chibai a wow Freddy apan hi na anita ngura pakhat na chuan le shiat benga shiata la shiat renga kezi za som thum panga kezi za som thum panga la shiat renga aka Zo Hulk Converse ram buna kneecap manglova powerlifting belt shenga chuzong chun mai shia ta hi natural look takachak ania MZD wa training a subject ka shed lo MZD wa master degree nei to ania PUC College Chuak ania Katla South Val ai sheta hian bu fire puwa apuninga zakze aho pui thak chuti khop cha chaka ban ne a second man in pot mar pot la chumi zo chero atia shui hi pot mar potanga kan judge zo faka che tuna dan thela a ke voi khat pen na motor a che a hi power lifter ni ya sak tura rin ani at sak re boka motor a che luk kal zot mai all sam em suya rappal apot apal
Ngon sang in. Sui rap three na. Oh, sui so van chung lo thin. Akal theng don. Theng. Oh, sui rap kha. Sui rap kha. Mùi tha kan ni không mà le. Kia ta. Cái gì là sản phẩm của nó. Ole tuna chuan le chuan oma Upper Republic lal chuan oma Upper Republic. Lal chuan oma hian truck a bungro Inhnuhsiak a han pakhat na ni a. Ke samret pariat ni a MZU a MBA Zilai ani. Chuama tuna hian ti do na ni hi chuan oma Ania chuama an ti chu makala niya saktura ngayon ni ground crew in mo sentira powerlifting belt aron shenga flat shoe buno gripping a top ko so training shoe ni Nike pota motor che le chuan oma an nu kal ta dot mai Chief Judge William MP ne ka Priya Zofaka Sira Oma Aban so in hu them a vein ron lang so ni an pot na sa ti shiat an pot na an hu kan keri ko tan lo an pot an ban so an hang na sa ta hu hang sa ti so shiat pota theng don an player te hi hey an voi khat even ani lawa ti le turan na ya an ti chu to boka chu chuan an ma ni a hian an hai ni an fresh to lo an ma ni hi chuan san an chao an tak sa hi a chao em to tuna chuan Elizabeth chuan an ron trăng hi an chak ani pi lo chu se vak mai na om lo an chak tuna Eliza Malsom Tluang Eliza Malsom Tluang hi powerlifter ani arm wrestling a khel thin boka arm wrestling a po player thatak mai ani monster gym ania monster gym nei tu pa ania chok với này nha nên therapist duty kan nei a an ni zara kan competitors te an dam zung nin kan sha an dam zung reng boka an ni hi om lo se chan với này nha nên kan liam no toi na rin oma an ko ta nha nên ti dang the ka tu hi ko la bang ti to khap ya dang sha ma an chu nga nha long tho kan soi mol la ni ground crew ten player talking tuna competitor kan si le tu hi Elizabeth chuang an nia an ni monster gym nei tu pa ani Eliza hian a technique ron man aron thlat chu overhand grip in aron gripping aron tia chuan sang dewa dinga a tran che yan hiam dewa lu thatrina a ke tha mang na sa chelo Eliza Chango on feka motor achea motor ache akal
at luwa athole a mana kan temperature sa dan ni kum hun an ni ya tuma kan kilai hi eliza mai sok tuanga ani meter song pathum time cap minute thum aman finishing line pela motor ke ina finishing line sa agwa amo up to mai le ala pota atheng eliza kuna ground crew in ko a thian pa chuang a ron luta tui amamo alu haya amit meng abuai boa at koram khel Buin na tana kan condenser so per tu kan so mga Joseph lalun mo ya pau tu a thian te an ko Joseph lalun chuaka mo ya pau tu apa ngai a tha ai tom lo tha an chuang an in hen an zui sa in hu competition at the point hin manga anin thian tha an nia an body khop mai a big in training na anin nor du na Joseph lalun mo ya pau tu evolution strength ram thar venga training china Joseph po hi AB ang chi in national Eastern India le notice power lifting a chun level level to Mizoram po best lifter hi ani zin bere mo ka chi lova maro chu ka she thei china chun best lifter hi ni de nual to ani Joseph lalun mo ya pau tu powerlifting belt a hrenga kneecap a hmanga elbow a in venga a wrist a venga boot a bun boka tuna computer kan ki amami yang deuh chia khan thing thi tangin thing thi deuh reuh niam deuhin hello a starting positioning here on la on mai ni ma hi asang tip nga le inches riat inches ko vel ania niam thayang berin kan tira an chuna lon thu kan khoi mo lo changa Josefa apota achanga akuting a pedavet o free pedaveta truck so ala chalo nghe mun le Joseph an hetiang mấy tur hi chu ani ka ring lo sin tang ro moza po power lifting tin ziaka a thian ten sira tang ta che tin an lo awa motor ala chelo kan judge zo fakan ambula ena a second man te thira again soi chu sia thei lo na motor ke bula atlu kan medic ten omom alu hai Chia kan rang tu ten tlang luta aron ding chuak ading them ading theye anara thi hial mai a thai a su fai sak nok toka atang phet deuh ni ngei tur ani zo tur ngai chu ni male team ten an hruai phei a
Holinder Stadium ah hian physio Mizoram State Sport Council in physio room thadek mayan maya ta hian medical duty in an ron hal boka kan player te min en kol sak zung zunga kan lom hle ni kan doctor duty te in chunga kan lom tak meu kan fair brigade ten in truck duty line min hanti min phala kan lom ma sponsor tu he again sponsor tu te kan lom Zonet chunga kan lom tak meu ani so thăng pha so bộ đồ so tùy đọt cần sáng về lại lòng Mizoram cần hoài vẻ đỏ cần giặc vẻ đỏ cần quân vẻ đỏ cần hoài vẻ đỏ cần giặc vẻ đỏ cần quân vẻ đỏ le he kabula hianin tuna in fiamna kan thlir zo tak motor hnu kal manga in ti siak na kha kan zauta a kabula hian pakhatna adinga ani hi ngor than zaw wa sai lo thing so thla ania tuna veng huia a khosame kani ngur anwa me pakhatna han ni chu anong vai khop bai kala nimi lo ka tun tum kanin an la hian pakhatna ka vai khat le bena nia in motor hnu kha in chaka kha kg sangli chuang ania a hau tak khopin rin oma atira phega chuanin an che hlei thei lo ania ma se an che to kha chuanin akal zotin a hriata enge nangma mo itaksa ate hanin ti na te mo hanin hliam te ineem o ka ban hi tlem patina dewa chuan motor ha nida han kala hnuk zeu to a police strongest man te vela da ka be sei ain akhira ni do me chu ole ane chunya tuite kha omdeu ni te khan shata kha enge khami khanin nangmani ya kha har satna thlen chewem anungna ma khanin a omdeu tleta shatna te po kha a omin ka sha nangmani a chang khan in soidan kal manga mo kha khani nangmani har satna thlen chewem o atir ama sa so kan har khop maya a chan chu a level ga alo dik lo deu wang han kong chawa pot chuak tur kha kan nia a ha chu ti ge na hom lo kan thin lo chuan a shui kan hmana kha mo e shui pa ngai ani ta kha e khala ya kha temin a shui te po khalo che deu thei ni te khana shata e khata khani nangma bi ka tak of war shui te point lo mang chin ni te khang kan sha tun mai lo ti to na mo experience changin khala ya khanin enge nangma na han comment du te han soi du te nei em o shui kha du thu sam lo ang rang khop ma chan chu a shui kha te dewa grip a har mai ba ga tleman tran te khana fan thina ni danga kan man thin tak of war thuyang kha chu se tun ai khan tlemin ka ol sam zo karing ole enga po chu ni se kha pakhat na din muni hau theya alom om kan lom pui che o ole lom thu sui tur tlem kan soi bel ko keng me tun ai mi kan tel thaina tura ta na min sponsor tu te aida waterproofing expert te so ta bong kon ason vespa opposite ason doran ya ani he in chung pop te an lo thom sak to thina le in samek tan te po an pan tlagin an rin tlak na ni di kan soi velok do o kabula hianin motor hnu kal a pahni na te pahni an dinga an lian don khop me ding kara he kan dinga ka chikra tin ka sha a amara cho kalang tham tura ngai ve tai la change ama sa in juna than na zona kan zo tanga anwa me pahni na din mun han hau chu anam lutuk Freddy a nong khop mai ole Freddy hei tun chuma hian kan voi khat interview na ni in ka sha kan zot masale anga engtin nge I om I chak khop me kha atira kha in lead deu char char ani amaro chu khan ron le thal che ani a khalai din mun I om dana kha sha ta cha kom reu mai om dan ti han soi em tu ri om lo tong tang na pathian in sang ni ka sia ti pathian wang leu leu ni ka sia ole alom khop me ya Jonathan hi chu kan interview ngun deu lek to ani hi chutle min alo zai deu to me the khani china po anwam lo to ka ti dana chang te khani azam vak to lawani chuan voina ron choi om tu te in em o kan venga changin an om ve nol mai kan gym lama chang te pon kan powerlifting ha kan team ti mai la power macho chang te pon an om ve nol le ani so chuan kha chum hni lai han ti ania voina khan a chum hni na khan in tha te enge nyang in lo thla deu to anga har sa deu to em har sa to khop mai a chum khat na kha kan pot che lo tlang loma a om na kha ange at chho deuh le ka wang khanin po kal kha har khop maya point lak dan po kha hria thiam hara
tlema che ringot ai che dan in car ai azau zong azir khan point khan la ani maya ma se voin hina kha chon kan pot kala thana top thleng kan thleng ve theita I khami atanga bel khom khan pani na ka han ni ve thei sama ei alom khop mai ei ka thian pa Freddy nen hianin pani na kan han ni theia team khat power macho kan ni ve boka power lifting lama po team in ang kan ni ta chu hei kain kan lom dun khop maya suanin nia clear tu mi puite engemo hei truck po kalangai emo truck tang north chotur aomat ni chuanin milo som zel ula tikha kan hriat tir du boka hei kan panhin kan local zelang engemo atanga han po chu angai te ni chuanin avan che mo thlir tu mi puite khanin kha lo chin che ola in motor te lo tang ani chuan in Jonathan na le Freddy hi in kau thei ani kau thei re gan ni ti kha in lo shanga chuan Freddy hi kan zo tanga voina in upui na lo choi om le chen ka sha he chung te nan tui pui khop mai che a in nu om hian in ichak pha deuin ka sha ani em ni te rang be kan nu yan chakna tratak mi pe ni ole alomom chuan lom thu soi du na te in nei em nang mani in enge hemi akhel tira changin aizol tu with taxi station ten train te miran taw trina tin ba ka gym republic body building ha kap le power lifting lama elo kan team pol ma shot ten min taw na le ka train te song song in jawai chu han lom thu ka sui ni ole alom ome kan lom pui cheu kabula hianin pathumna din mun hautu la sha renga dinga ani baga hianin pila cham liana lunglei kha pathumna nia amar chei tun huna sha renga hi kan interview masa anga shat ilo me mi din huna kalom khop mai hating ka thang thoi pathian chunga po kaloma ka thiam tale chung ta chunga po kalom khop mai chuan kha nu kal kha har khop mai atira phe kha chuanin a second round na khanin iron che ta zot ani second round na khan I tha I lo la khek thiam khop mai engtin nge tha I khek dan kha sha da chak om nge khalai kha I soi cha phalo voi khat kan ti na kha chu arol rem lo deu wang han po chet kha har tala duka kha bang khan ange om sian nei don lo ka hriat deu wang han ka tit luan pe ta lo ta minute thum kha mang zo lo ta khami wang khan second a khan tha kha ka lo la nei deu in ka hria khami wang khan in ka hria ani so chuan tuna pachak zon na kan nei chungchanga hianin enge nangmana han soi do te mo mi te hne na han shil do te lom thu soina te pon yang chumo khatyang ang kha inei chuanin soina hun ka peng che ole nia hetia pachak zonet le powerlifting association an bot sai hi keini hetiang lama tuimi powerlifting lama tuimi tele I gym kal hrim richoya tuimi tan in expose na thata kan inga sia I hetiang ro man an nei hi alom takset kati ole tikhan motor no kal manga inti sak na chu kan zauta inti sak na hi ni som panga izirtop ne hian sunzom le turani a mun tur hi republic van field ani anga inti sak na tur hi balu ip in thiar siak le motor ke nungzonga inwor siak te ni don ani mi poiten min lo thle le cheu don ya